When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ. A disciple of Christ. A disciple of Good morning, our Father God. Selamat pagi Bapa. Good morning, our dear Lord Jesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Good morning, dear Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. We welcome you in this place. Kami menyambut Engkau di tempat ini. Speak to us. Bicaralah kepada kami. We are listening Kami mendengarkan. and we are ready. Dan kami siap. And we also want to obey Dan kami juga mau taat and say what you say dan mengatakan apa yang Kau katakan. and do what you want us to do Melakukan apa yang Kau lakukan and be what you want us to be. dan menjadi seperti yang Engkau inginkan. Thank you, Lord. Terima kasih Have Tuhan. your way, have your way, have your way. Buatlah jalan dalam hidup. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom. 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 Yeah. God is in control. Tuhan itu ada dalam untuk mengontrol ya. Dalam kendali. Dalam He is in kendali, control. So remember that everything in life, Jadi ingat segala sesuatu dalam kehidupan nothing surprise Him. tidak ada yang mengejutkan Dia. Because God knows your past. Karena Tuhan mengenal masa lalumu. God knows your now. Tuhan mengenal engkau sekarang. And God also knows your future. Dan juga Tuhan tahu masa depanmu. Isn't that amazing? Itu luar biasa kan? He's in control. Dia mengendalikan. Learn to trust Him. Belajarlah untuk percaya kepadanya. And give all our hearts to Him. Dan berikan seluruh hatimu kepadanya. Okay, remember Rhema 20:26? Ingat Rema 20:26, Luke chapter 9 verse 23. Lukas ayat 9 pasal 9 ayat 23. So for those who want to follow me, Jadi mereka yang mau mengikut aku, he must deny himself. dia harus menyangkal diri. Deny himself Menyangkal diri and pick up the cross dan memikul salib and follow him. dan mengikut Dia. How often do you follow Jesus? Seberapa sering Anda mengikut Once a Yesus? year? Twice a year? Setahun sekali? Once a 2 tahun week? sekali? Seminggu sekali? How often? Seberapa sering? Every day. Yeah. So remember, we follow Jesus every day. Jadi ingat, kita mengikut Yesus setiap hari. Starting from the process, you deny yourself. Ya, mulai dari proses menyangkal diri. Not my will, Bukan kehendakku. not my ego, Bukan egoku. not my selfish ambition, Bukan ambisi egoisku. but I want to follow His will. Tapi aku mau mengikut Dia. Amen. How Amen. can you know God's will? Kok bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana caranya? It's in the Word of God. Ya, melalui firman. Amen. I read Bible every year, but the Bible, the Scripture is always new. Saya baca Alkitab setiap tahun, tetapi ayat Alkitab itu selalu baru. Always fresh. Selalu segar. Amen. Amin. Yeah. So because we need the Rhema, the living Word. Karena kita perlu rema, firman yang hidup. But how can you get Rhema if you never read Bible? Nah, tapi kok nggak akan bisa dapat rema kalau kita nggak pernah belajar Alkitab. For example, if you want to open an app, Jadi, semisalnya Anda mau buka aplikasi, you need to what?
Anda perlu apa? Download. Anda perlu download. Isn't that true? Play Store, you download Yeah. the application you want. Nah, jadi kita bisa mengunduh aplikasi di Play Store. Then you can use the application. Dan Anda bisa menggunakan aplikasi. Same. If you want to hear God's voice, Hal yang sama kalau engkau mau mendengar firman Tuhan, start suara Tuhan. start by reading Bible every day. Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari. You will not go wrong. Anda gak akan salah. But if you said, I hear my voice, I hear God's voice, but you never read Bible, scary. Nah, tapi kalau Anda nggak baca Alkitab terus Anda bilang, aku dengar suara Tuhan, nah itu menakutkan. Yeah, it can be go off. Ya itu bisa aja sesat ya. Yeah, so must go back to the Bible. Jadi harus kembali ke Alkitab. It's the absolute, the Word became flesh. Ini adalah firman Tuhan yang absolut menjadi daging. Firman jadi manusia. Jesus. Ya, Tuhan Yesus. He came to the earth Dia datang ke dunia for you and me. untuk engkau dan saya. That's why we celebrate Christmas. Itulah sebabnya kita merayakan Natal. Amen? Amin. Yeah. Okay, so as I mentioned about deny yourself is not easy. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan, yaitu tentang menyangkal diri itu nggak gampang. It's not easy, right? Nggak gampang Because kan? you want this, but the Word of God say differently. Nah, karena Anda maunya kayak gini, tapi firman Tuhan maunya beda. You want to be number one, God said you serve. Ya, engkau mau nomor 1 top gitu, tapi firman Tuhan mengatakan melayani. Yeah, so it's already contradict with our own ego. Nah, jadi itu berkontradiksi, berlawanan dengan That's ego why we kita need to pribadi. deny ourselves is a practice, daily practice. Itulah sebabnya kita menyangkal diri itu adalah praktek setiap hari. Remember when you were in school, when you want to do multiplication, division, that's not easy. Nah, ingat zaman kita sekolah dulu, kita belajar perkalian, pembagian, itu kan nggak gampang. So we all need to practice. Ya, kita perlu praktek, latihan. Yeah, we need to practice. When we want to do the Word of God, you also need to practice. Ketika kita baca firman Tuhan, kita perlu latihan. You want to deny yourself, you also need to Ya, practice. kita mau menyangkal diri, kita perlu It's not latihan. it's not one day and then you get it. Nah, itu nggak cuma sehari kemudian Anda bisa. And then what is about pick up the cross? Nah, bagaimana dengan memikul salib? What does it mean? Artinya apa? Remember, pick up the cross, you take the risk Ya, artinya memikul salib itu Anda mengambil resiko in whatever cost dengan apapun harga when yang you do the Word dibayar of God. dengan melakukan firman Tuhan. When you do the Word of God, people may hate you. Ketika Anda lakukan firman, orang bisa aja benci. When you do the Word of God, maybe you lose something. Ya, ketika Anda lakukan firman, Anda bisa aja kehilangan sesuatu. Also means like a little bit like rugi. Yeah, Ya, could be. mungkin rugi ya. Yeah. But when you do the Word of God, people may mock you. Nah, ketika Anda lakukan firman, orang bisa aja Mencemooh. Means you are doing the right thing. itu artinya Anda lakukan hal yang benar. But don't let people hate you because of your attitude. Nah, tapi jangan biarkan orang tuh benci ke Anda karena kesalahan Anda sendiri. Sikap. Yeah. Sikap. Because of your attitude. Karena kesalahan sikap. Yeah. So don't let people hate you because of your arrogance. Nah, jadi jangan biarkan orang benci karena kesombongan Anda. Don't be like that. Jangan seperti itu. That's not pick up the cross. Itu bukan memikul salib. Yeah. So pick up the cross, you take the risk, people hate you because you do the Word of God. Jadi memikul salib itu Anda mengambil resiko karena Anda melakukan firman. Amen? Amen. Ready everyone? Ready? Siap? Even though people hate you, Ya, but if you walaupun do orang the Word benci. of God, Ya, ketika Anda lakukan firman, you pick up the cross. Anda memikul salib. Not Jesus' cross. Bukan salibnya Tuhan Yesus. Jesus pick up the cross is to carry all our sin. Ya. Yesus memikul salib untuk memikul dosa kita semua. We cannot carry the sin of people. Kita tidak bisa memikul dosa orang. We also cannot carry our own sin. Kita juga tidak bisa memikul dosa kita Only when sendiri. Jesus died on the cross, He carried our sin. Ya, hanya ketika Yesus mati di salib dia memikul dosa. And then what did Jesus say on the cross? Nah, tadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di salib? Age
finished. It is finished. Selesailah sudah. Amen. Amin. Yeah. Okay. So now we talk about deny yourself, pick up the cross, and follow Jesus every day. Nah, sekarang kita bicara tentang menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus setiap So hari. my question is following Jesus as easy as ABC? Apakah mengikut Tuhan Yesus itu segampang ABC? No. Enggak. The road, is it wide or is it narrow? Itu jalannya yang lebar atau yang sempit? Which one? Yang mana? Okay, let's read the Bible. Kita Today baca Alkitab. my sermon title is Jadi judul khotbah hari ini The adalah Cost of Discipleship. harga yang harus dibayar karena pemuritan. Ya, mengikut Yesus, ya. Okay, so let's turn to Matthew chapter 7, Kita ke Matius 7 verse 13 and 14. Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Matius 7 ayat 13 dan 14. The narrow and wide gates. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Verse 14. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. People really follow Jesus is only lip service. Ada orang ikut Yesus karena Hanya ngomong saja. Or Lip is it service. real they are following Jesus? Atau mereka sungguh-sungguh mengikuti Yesus. We all will go through testing in life. Kita semuanya melalui proses ujian dalam Because we make kehidupan. choices every day. Karena kita memilih setiap hari. Mengambil keputusan, ya. Every day you make choices, you follow Jesus or you don't follow Jesus. Setiap kita mengambil keputusan, kita mengikut Yesus atau tidak. When you follow Jesus, you may not be the most popular. Mungkin ketika Anda mengikut Yesus, mungkin Anda nggak jadi yang terpopuler. It doesn't matter. Ini nggak masalah. As long as you follow Him, even though the road is narrow, Ya, sepanjang Anda mengikut Dia, walaupun jalannya itu sempit, but it leads to life. tetapi itu memimpin pada kehidupan. Amen. Amin. Rather than we follow the crowd, follow the popularity, Ya, daripada kita mengikuti tren popularitas, but it doesn't lead to life, tapi itu tidak mengarah pada kehidupan. then we end up in a destruction. Nah, kita berakhir kepada kerusakan. Yeah, but Jesus wants us to have life, Tapi Tuhan Yesus mau kita memiliki kehidupan an abundant life. dan kehidupan yang berkelimpahan. Amen. Amin. Okay, so remember, narrow versus wide. Jadi ingat, jalan yang sempit versus jalan yang lebar. Which one do you want to Yang follow? mana yang mau Anda If you ikuti? follow Jesus, the road may be very narrow. Kalau Anda ikut Yesus, jalannya itu sangat sempit. People gossip, Orang gosip, and you learn, stop, I don't want to gossip. nah Anda belajar stop, enggak mau gosip. When people maybe did some corruption in the office or maybe somewhere, Ketika orang lakukan korupsi di kantor atau dimanapun, they said it's normal, everybody did this, mereka katakan normal, semua orang lakukan. but you don't. Dan tapi Anda tidak. You choose the narrow road. Anda memilih jalan yang sempit. Amen. Amin. And people between what you call in a marriage, they do not keep their marriage clean and they selingkuh here and there. Ya. Jadi di dalam pernikahan ada orang-orang yang tidak menjaga kesucian di dalam pernikahan. Mereka selingkuh sini sana. Maybe it's a popular in the world, Mungkin ini hal yang populer di dunia. Ya. but for us as believers, Tetapi buat kita orang percaya, we got our heart, kita menjaga we hati, got our eyes, kita menjaga mata, we got our lives. kita menjaga kehidupan. Amen. Amin. It's very important. Sangat penting. You have to make decision every day. Anda buat keputusan setiap hari. Narrow road or wide?
Jalan yang sempit atau jalan yang lebar? Okay, let's continue with Matthew chapter 7, verse 21. Kita lanjut Matius 7 21 ayat 21 and until 23. sampai 23. Okay, this is very important. Not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Pada hari terakhir banyak orang Yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah. Daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Okay, how terrible when if we hear this word. Betapa Menyedihkan. menyedihkannya kalau kita dengar ayat ini. We think that we prophesy, we think we serve God every Sunday, we think we have done everything. Kita pikir kita sudah bernubuat, kita melayani Tuhan setiap minggu, kita sudah lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. But God says, go away, I don't know you. Tapi Tuhan katakan, pergi, aku gak kenal engkau. How sad it is. Betapa menyedihkannya I hal itu. pray and believe that all of us, we want to follow Jesus, follow seriously. Kita percaya bahwa semua kita ini mau mengikut Yesus dan mengikut If we Yesus follow dengan Jesus, sungguh-sungguh. means we want to do the word of God. Kalau kita mengikut Yesus artinya kita mau lakukan firman. Okay, I want to stress on this. You receive the salvation is by the grace. Ya, saya mau tekankan hal ini. Anda menerima keselamatan itu karena kasih You cannot karunia. earn the salvation by your own works. Anda tidak bisa mendapatkan keselamatan karena usaha sendiri. Once again, the eternal life is a gift from God. Sekali lagi hidup kekal itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. But the discipleship to follow Jesus, it's costly. Tetapi pemuridan mengikut Yesus itu harganya mahal. Amen. Amin. You receive the salvation is free. Anda terima keselamatan itu gratis. But when you want to follow Jesus, Tetapi kalau Anda mau mengikut Tuhan, it costs you everything. ya harganya itu semuanya. Amen. Amin. You have to be serious. You still want to follow or you don't? Anda harus serius, masih mau mengikut Yesus atau enggak? Only receive salvation, but if you don't follow Jesus, Kalau Anda cuma terima keselamatan tapi enggak terima Yesus, enggak mengikuti Yesus, impossible. itu enggak mungkin. Impossible. Enggak mungkin. People who receive Jesus, they want to follow Jesus Orang yang menerima Tuhan Yesus, mereka mau mengikuti Yesus and do His word. dan lakukan firman. Amen. Amin. Yeah. So don't be confused that wow, they are Christian, they serve God on Sunday, they active in the church, but their action, their life are so contradictory. Jadi jangan bingung dengan hal yang ini ya. Ada orang Kristen yang mungkin sudah pelayanan mengikut Tuhan tapi ternyata hidupnya beda. Yeah, that's not what God wants. Itu bukan yang Tuhan You must really kehendaki. check, do we follow Jesus? Kita harus cek benar-benar nggak kita ini ikut Tuhan. Recently there's a very sad news we heard. Ya, akhir-akhir ini kita mendengar berita yang A menyedihkan. well-known author, Seorang pengarang yang terkenal, and then he confessed that he had some affairs. dia mengaku bahwa dia memiliki selingkuhan. For many years. Ya, selama beberapa tahun. So for that we can. Why he wrote so good? I mean he wrote a very wonderful books. Kita mungkin bertanya-tanya ya, kok bisa ya? Kan dia ini menulis bukunya bagus-bagus. But he's still human.
Tapi dia masih manusia. He can fall into sin anytime. Dia bisa jatuh ke dalam dosa Anytime. anytime itu apa ya? Kapan saja ya. Yeah. That's why every day we must check. Ya, itulah sebabnya setiap hari kita harus cek. Am I following Jesus or am I following the crowd? Nah, apakah aku mengikuti Yesus atau aku mengikuti popularitas kebanyakan orang? So remember, even though you have title, even though you serve God, even though whatever, but if you don't follow Jesus, you are lost. Nah, jadi ingat ya, walaupun kita ini punya pangkat, punya apapun, tapi kalau kita nggak ngikut Tuhan, kita ini terhilang, tersesat. Yeah. So don't think that because we serve God every Sunday, every Monday, every Tuesday, every day we serve God, but if you don't follow Jesus, you are lost. Jadi ingat ya, walaupun kita ini pelayanan dan lain-lain, tapi kalau kita nggak ngikut Yesus, kita tersesat. Yeah. Let's turn to Matthew chapter 8. This is very harsh word. Matthew chapter 8. Yeah. Matius Chapter 8, verse 18 ayat 18 until 22. sampai 22. The cost of following Jesus. Hal mengikut Yesus, harganya. Ya, harga yang dibayar Harga untuk yang mengikut dibayar. Yesus. Verse 18. When Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross the other side of the lake. Then a teacher of the law came to him and said, "Teacher, I will follow you wherever you go." 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Datanglah seorang ahli Lalu Taurat. datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Remember when we say it's easy, Ingat, ngomong tuh lebih gampang. but when you follow him, it costs you everything. Tapi kalau Anda mengikut Yesus itu harganya mahal. Amen? Amen. So all of us, we all are his disciples. Ya, semua kita ini muridnya. Yeah, we follow him, followers of Jesus means we are disciples. Nah, kita pengikut Yesus itu artinya kita adalah muridnya. How can people know we are followers of Jesus? Bagaimana orang bisa kenal bahwa kita ini adalah pengikut When Kristus? we love one another. Ketika kita mengasihi satu sama When we lain. do his word. Ketika kita lakukan firman. Keep his commandments. Kita menyimpan firman-Nya. Perintahnya. And then we are his disciples. Ya, kita adalah muridnya. Okay. Please continue with 20, 21, and 23. Kita lanjut ayat 20. Jesus 21. replied, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Another disciple said to him, "Lord, first let me go and bury my father." 22, but Jesus told him, "Follow me and let the dead bury their own dead." Ya. Yesus 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, "Segala yang burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati When mereka." we want to follow Jesus, there's no excuse. Ketika kita mau mengikut Yesus, nggak ada alasan. So remember, if we have so many excuses, we cannot follow Jesus. Jadi ingat ya, kita kalau punya banyak alasan, kita nggak bisa ngikut Tuhan. Isn't that true? And we want to do the word of God. If you have so many excuses, reasons, then you cannot do the word of God. Nah, benar nggak ya? Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, tapi kita ini punya banyak alasan, kita nggak bisa lakukan For kehendak example, forgive your neighbors, Tuhan. Nah, contohnya, your enemies. ampuni musuhmu. But you said you have some excuses. Number one, he doesn't deserve it. Number two, he has done it over and over and over. Gitu ya, kalau mau ngampuni itu semikirnya gitu ya. Alasannya Pertama ya, dia nggak layak untuk menerima pengampunan Second itu. point, Kedua, he has done lakukannya tuh terus-terusan. how can I forgive someone who has done over and over?
Nah, bagaimana aku bisa mengampuni orang yang sudah melakukannya lagi dan And lagi? then number 3, number 4, number 5. There are so many excuse reason for you not to Ya, do the work. dan banyak alasan, nomor 3 sampai Z. Follow Jesus. Stop all the excuses. Nah, kalau kita mau mengikuti Yesus, kita berhentikan alasan-alasan tersebut. But, Ya, tapi, no. Follow Jesus, follow. mengikuti Yesus itu ikuti Ikut benar-benar. saja. Ya, Yeah. So remember, it may hurt you, ya, bisa aja melukai Anda, but the Spirit of God helps you. tapi Roh Tuhan menolongmu. Isn't that true? Amin. The Benar. grace of God is upon you. Dan kasih karunia Tuhan itu ada atasmu. Yeah. So the point of course of following Jesus, the very important point, don't give excuses. Jadi yang penting di sini Buang alasan. adalah ya jangan punya banyak alasan untuk ngikut Tuhan. Yeah. Otherwise, you cannot follow Him. Kalau enggak, Anda enggak bisa ngikut Tuhan. Yeah. And then also, let's see Luke chapter 14, verse 25. Kita lihat Lukas Luke chapter 14, 14 ayat 25. yeah, verse 25, okay? The cause of being a disciple, okay? Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, 26, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife, children, his brothers, sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Ya, baca 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Okay, you focus on the verse 25 once again. Ya, kita fokus di ayat 25 sekali lagi. Large crowds. Kerumunan orang banyak. How many? Berapa? More than 3, more than 4, more than 5. Large crowds. Ya, lebih dari 5 ya. Banyak. So many people seems they follow Jesus Banyak orang kelihatannya mengikut Tuhan, that they may not follow Jesus. tapi mereka nggak ngikut Tuhan. That's why Jesus, He put this standard. He said, Ya, karena itulah Yesus tuh menetapkan standar dan if dia katakan, anyone comes to me and does not hate his father, mother, blah, 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 kalau orang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya and even his own life, dan bahkan hidupnya sendiri, he cannot follow Him. dia tidak bisa mengikuti dia. If you hear this, you are, Kalau Anda mendengar hal ini, ask me to hate my father, my Wow. brother, my wife, my sister. No, I don't follow Jesus. artinya kok disuruh membenci bapak, ibunya dan lain-lain. No, saya nggak ikut Tuhan. Because you got the misunderstand the word of God. Karena mereka salah mengerti firman Tuhan. What God really stress on, Apa yang Tuhan tekankan. Nah, prioritize God prioritaskan Tuhan in all your aspect of life. di atas segala ekspektasi kehidupan. In all aspect of your life. Di segala aspek kehidupan. Yeah. So when you make decision about raising your children, marriage, Ketika Anda buat keputusan dalam membesarkan anak, dalam pernikahan, or in making a business or doing your job, atau dalam melakukan bisnis atau lakukan you must pekerjaan, always involve Jesus as the center. ya Anda harus selalu mengikutkan Yesus sebagai pusat. Amen. When you have Jesus as your center, you make the wise choices. Ketika Anda membuat Yesus sebagai pusat, Anda membuat keputusan yang benar. For example, Contohnya, husband and wife. suami istri. And then the husband said to his wife, Dan suami katakan pada istri, I love God more than I love you. aku mengasihi Tuhan lebih daripada aku mengasihimu. If the wife doesn't know Jesus, Kalau istrinya nggak kenal Tuhan, he said, oh, how can you love God more than you love me?
wah, kok bisa kamu tuh lebih cinta Tuhan lebih daripada aku? Because she doesn't know the truth. Karena dia nggak kenal kebenaran. Okay, look over here. If someone love God, Jadi kalau seseorang mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi, do you think that he will love his wife? pikir ya, apakah dia akan benar-benar mengasihi istrinya? If he loves God, Kalau dia mengasihi Tuhan, ya, for sure. yes. If you love God more than anything else, Kalau Anda mengasihi Tuhan lebih dari you segalanya, surely you love your wife. pasti Anda mengasihi But if istri. you love your wife more than God, Tapi kalau Anda mengasihi istri lebih daripada mengasihi Tuhan, then your wife change, dan istri Anda berubah, get old, jadi old. tua, and then also always nag at you. dan selalu ngomel, And ya. then what do? Dan apa yang Anda lakukan? Do you think that you still love her? Anda pikir Anda masih mengasihi istri? People may change. Orang bisa berubah. If you love God first, Kalau Anda mengasihi Tuhan lebih dulu, surely you will love your tentu spouse. saja dia akan mengasihi. I hope you guys get this. Yes? Semoga Anda menangkap Yeah. pesan ini, Yeah. ya. So the singles here in the house, singles. Single ya, yang jomblo-jomblo. So you must check someone that you like. Does he or she love Jesus? Ya, Anda harus cek ya, apakah orang yang Anda kasihi itu, cintai itu, More than he benar-benar loves you. benar-benar mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi Anda. Yeah. If he really loves Jesus, for sure he will love you. Kalau dia benar-benar mengasihi Yesus, tentu saja dia akan mengasihi Anda. Amen. Amin. Yeah. So don't be deceived by the nice words from someone who is eyeing on you. Nah itu ya, hati-hati, ini nasihatnya. Single. Jangan tertipu dengan perkataan. Yeah. Try to pursue you. Yang mencoba merayu. Yeah. Okay. Let's continue with this. Ya, kita lanjut. And then it says that anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciples. Ya, di sini dikatakan 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi Yeah. muridku. Suppose one of you wants to build a tower, will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? For if he lays the foundation and is not able to finish it, everyone who sees it will ridicule him, saying, "This fellow began to build but was not able to finish." Ayat 28. Ya. Kita lanjut. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. So that's why very important when you follow Jesus, you count the cost. Jadi ingat ya, ketika Anda mengikut Yesus, Anda tuh harus menghitung harga yang harus dibayar. In the beginning, you receive by grace Yeah. the salvation Di awal Anda menerima keselamatan karena kasih karunia, because you have received the grace of God, karena Anda sudah menerima kasih karunia and then you Tuhan, also want to follow Jesus, dan Anda mau mengikut Yesus, and then you have to really count the cost. dan Anda harus menghitung Perjalanan. ya. Yeah. Otherwise, halfway you will retreat. Kalau enggak, nanti di tengah-tengah jalan tuh balik kucing. That's why when you follow Jesus, once you follow Jesus, no turning back. Ya, itulah sebabnya ketika Anda mengikut Yesus tuh enggak boleh noleh ke The belakang. people of Israel, they left Egypt, Ya, orang Israel meninggalkan Mesir, and God brought them through the Red Sea, dan Tuhan bawa mereka melalui Laut and God Merah, allowed them to go through the desert for 40 years. dan Tuhan mengizinkan mereka melalui padang gurun 40 tahun. God wants to make sure to check whether their hearts do not turn back to Ya, Egypt.
Tuhan mau cek, tes hatinya, apakah mereka nih hatinya mau balik ke Mesir apa enggak? The body is already in the promised land, or maybe in the wilderness and on the way to promised land. Nah, badannya, raganya itu sudah di dalam padang belantara, gitu, Menuju ke tanah perjanjian. But the mind is still behind. Tapi pikirannya masih di belakang. So it's very important when we follow Jesus, is all, spirit, soul, body, all. Jadi ingat ya, ketika kita mengikut Yesus, kita mengikut Yesus sepenuhnya, pikiran, hati, dan semuanya. Some people still keep their old mindset. Beberapa orang masih mengikuti pikiran lama. Pola pikir yang lama. So when people still use their old mindset, Ketika orang masih mengikuti pola pikir yang lama, when they follow Jesus, they are half-hearted. mereka mengikuti Yesus itu setengah hati. That's why if you hear people follow Jesus, suddenly you said, how come he has left Jesus? Nah, sehingga kita bisa terheran-heran ya ketika melihat orang, oh dia ini pengikut Tuhan, tapi kok dia meninggalkan Tuhan? But because he doesn't follow Jesus full heart. Karena dia tidak mengikut Yesus sepenuh hati. Yeah. So it's very important to count the cost. Jadi sangat penting untuk menghitung Harga yang harus harga dibayar. yang harus dibayar. Yeah. When people may hate you, Orang bisa benci Anda because of your faith. karena iman. Okay. Now let's go on with verse 31. Or suppose a king is about to go to war against another king, will he not first sit down and consider whether he's able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? If he's not able, he will send a delegation while the other is still a long way off and will ask for terms of peace. In the same way, 33, any of you who does not give up everything cannot be my disciple. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Wow, is it expensive? Ya, harganya mahal kan? Right? Yeah. So that's why when we follow Jesus, we have to check again that this life, God has given us this life. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus, kita cek lagi Tuhan sudah berikan kita kehidupan. Yeah, and we consciousness, we know that we need commitment. Dengan kesadaran kita tahu kita perlu komitmen. Same with marriage. Hal yang sama dengan pernikahan. Needs commitment. Perlu komitmen. Anything that's no commitment, Semua yang nggak ada komitmen, pacaran terus, right? Yeah. This is very important. jadi ini sangat penting. Yeah, when we have decided to follow Jesus, Ketika kita sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, no turning back. nggak ada balik kucing. Remember your attachment Ingat, attachment itu sesuatu yang melekat ya, is Christ alone. adalah Yesus sendiri. Everything in life, including your family, someday you're gonna leave. Ya. Suatu hari apapun yang kita punya, keluarga apapun itu bisa aja meninggalkan kita. Yeah, they may leave first or you may leave first. Ya, mereka bisa meninggalkan Anda duluan atau Anda duluan yang pergi. Because of death, Karena kematian, we all may separate. kita bisa berpisah. But when we follow Jesus, Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, we are reunited. kita disatukan kembali. Amin. Hambamu sudah berhenti dalam menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Namun rohmu Tuhan yang berkarya, bekerja, mengingatkan kepada kami pribadi lepas pribadi yang onsite maupun online. Bagaimana sikap kami dalam mengikut Yesus? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada harga yang harus dibayar. Mungkin di keluarga, mungkin di teman-teman, mungkin juga di lingkungan.
Tapi kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara cuma-cuma, ketika saudara mengikut Yesus, saudara harus berani membayar harganya. Mungkin hobi yang menghalangi saudara mengikut Yesus. Mungkin uang menghalangi saudara mengikut Yesus. Mungkin pekerjaan menghalangi saudara mengikut Yesus. Saudara harus berani untuk menanggalkan semuanya, untuk mengikut Yesus. Orang yang mengikut Yesus sungguh-sungguh, maka pekerjaannya juga beres. Mengikut Yesus sungguh-sungguh, keluarganya juga pasti Tuhan tolong. Orang yang mengikut Yesus sungguh-sungguh, masa depannya pasti ada. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Biarlah kami mengikut Yesus Bapa, bukan ikut-ikutan, tapi perlu komitmen. Komitmen yang sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan, mengutamakan Engkau lebih dari semua yang ada. Karena semua di dunia ini sementara, tetapi Engkau kekal selamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Umat jemaat-Mu yang datang dengan kondisi, situasi, keadaan yang ada, kami percaya Tuhan berikan pertolongan. Engkau yang menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, di dalam nama Yesus, Engkau berikan penghiburan bagi yang susah hatinya. Kami percaya Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Kami bersyukur bahwa Engkau yang menyertai kami semua supaya menjadi berkat dimanapun berada. Kami serahkan gedung ini maupun lingkungan kawasan ini, bahkan siapapun yang mendengarkan puji-pujian lewat tempat ini maupun firman disampaikan, kami percaya akan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, berkati bangsa negara Indonesia, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, berkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, supaya menjadi berkat di sekeliling dimanapun berada. Tuaian besar terjadi di akhir zaman ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji kebesaran-Mu.